नमस्कार। भुवनेश्वर ब्लेसिंग्स टीम रु मु गीता दास समस्त श्रोता बंधु को स्वागत करुछि। रुक्मिणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम द डॉन ऑफ एन एरा मैडम देना मैरियम को लिखित यह सुंदर पुस्तकर तृतीय अध्यायर किछि अंश उपरे आज आलोकपात करिबा। एही भागरे मालिनी एवं उद्धवଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ गढ़ी उठिथिबा घनिष्ठता एवं गुप्त भावरे सेमानकर विवाह विषय किछि जानिबा। आसंतु कहानीटी को आगको बढ़ाइबा। पूर्वजन्मर से कहानी को वर्णना करने पर वृद्धा जनक निजर वर्तमान जीवन उपर आलोकपात करुथिले। सांप्रतिक जीवन में विदर्भर रत्नखोदनकारी एवं अलंकार निर्मात संप्रदाय रे जन्मग्रहण करथिले सेही भविष्यद्रष्टा वृद्धा नारी। विदर्भ में निजर प्रारंभिक बयस पड़ोशींकर एक कन्या सहित सेही वृद्धा महिला बंधुता स्थापन करथिले। निजर शारीरिक अक्षमता सत्वे सेही कन्या भविष्यद्रष्टा वृद्धा नारी प्रति अत्यंत दयालु थिले एवं कौनसी उपाय रे साहाय्य करने को चेष्टा करुथिले। बयस वृद्धि सहित दुई जनकर विवाह संपन्न होइथिला, किंतु सेमाने सर्वदा बंधु भाव में रहिथिले। जेतेबेले सेही भविष्यद्रष्टा नारी मध्यम बयस रे पहुंचीथिले सेतेबेले युवावस्था थिबा राजकुमारी विदर्भर अलंकार निर्माता मानक सहित साक्षात पई आसीथिले एवं प्रथम थर पई माता रुक्मिणी को दर्शन करथिले सेही वृद्धा स्त्री। सेही मध्यम बयस रे वृद्धा नारी दृष्टिशक्तिर परिसर वृद्धि पाइथिला एवं से लोकमानक विषय रे अनेक किछि जानि परुथिले। जेतेबेले राजकुमारी रुक्मिणी सेही दुई बांधवी को एकत्र देखिबाकू पाइले से युवावस्था थिबा सेही वृद्धा को एकाकी साक्षात करिबा पई इच्छा प्रकाश कले। साक्षात समय अति धीर स्वर रे राजकुमारी प्रकाश करुथिले। दुई जनकर बंधुता देखि से अत्यंत आनंदित। शेष रे सबकिछि समाधान होई जाइछि। राजकुमारी शब्द रे वृद्धा नारींकर पूर्वजन्मर स्मृति जागृत होइथिला। निजर वर्तमान जन्मर प्रिय बांधवी को से पूर्वजन्मर एक पुरुष जी कि तांको सहित असदाचरण करथिले एवं एक नारी भाव में जी कि गोटे जन्म से वृद्धा नारी पुरुष होई जन्म होइतिबा समय रे तांको भौणीर मृत्युर कारण होइथिले ताहा लक्ष्य करि पारिथिले। सेही समय राजकुमारी मध्य न्याय विषय रे सीतामाता शब्दर पुनरावृत्ति करुथिले। वृद्धा स्त्री जनक अनुभव करुथिले माता सीता बा माता रुक्मिणी से हेउचंती समस्तଙ୍କ ପାଇଁ माता स्वरूपा जी कि पिलामानंकु लक्ष्य करती एवं नीरवतार सहित मार्गदर्शन करांती। भविष्यद्रष्टा वृद्धा नारी ज्ञात थिले जे माँ आद्याशक्ति ही तांकर वर्तमान जन्मर बांधवीकर निम्नमानर आत्मा को एक दयालु एवं जत्नशील आत्मा को परिवर्तित करथिले। जदिओ उद्धव पूर्ण रूप से वृद्धा स्त्री कहानी को विश्वास करुथिले, किंतु मालिनी से सबू को संदेह करुथिले। शेष रे से वृद्धा जेजेमा को प्रश्न करुथिले उद्धव निजर अतीत को जानिबा परे मध्य से वृद्धा नारी से अन्य नारी सहित बंधु भाव में रही पारिथिले कि? उत्तर देउथिले वृद्धा जेजेमा अनेक जीवन काल मध्य तांकर से बांधवी जंत्रणा सहित निजर प्राप्य मध्य ग्रहण करथिले। अनेक जन्म पुनर्जन्म सहित से दुई जन शिक्षालाभ सहित विकसित मध्य होइथिले। ब्रह्मांड उदारतारे परिपूर्ण। यह आमको जंत्रणार उपशम पाई एकाधिक सुजोग प्रदान करिथाए। आनंदर सहित जेजेमा उद्देश्य उद्धव शब्द यह एक विस्मयकर कहानी एवं आमको से अनेक शिक्षालाभ होउची। प्रकृत में आम क्या विचार करी जानीपरिबा नाही। से सबू शब्द व्यक्त करने समय मालिनी को लक्ष्य करुथिले उद्धव। तापरे उद्धव का आखि को शांत भाव में दृष्टिपात करी से वृद्धा जेजेमा व्यक्त करुथिले एपरी किछि व्यक्ति अछंती जो माने प्रेम पाई महान बलिदान दियंती एवं तुमे ता मध्यरु जणे एवं सेपरी बलिदान उत्तम फल प्रदान करे। हठात से वृद्धा को सहित एकाकी किछि वार्तालाप करने को इच्छा प्रकाश कले मालिनी। मालिनी को प्रश्न संप्रदायर मुखिया सहित तांका पिता जो विवाह स्थिर करिसेंती ताहा भविष्यत रे संभव हेबो कि? ध्यान स्थिति रे किछि समय रहिबा परे जेजेमा प्रकाश करथिले माता रुक्मिणी सहायतार मालिनी निजर माँ दर्शना एवं बहु दिन हजि जाइथिबा एक भौणी सहित मिलित हेबे। मालिनी से सबू शुणिबा आग्रहान्वित नथिले, तेणु से तांकर एवं महेंद्र विवाह विषय बारंबार प्रश्न करुथिले। उत्तर रे जेजेमा शब्द महेंद्र सहित मालिनीकर एक असमाप्त विषय रही जहाँ भविष्यत पई स्थगित रहिबो। मालिनी अस्थिरता लक्ष्य करी वृद्धा जनक व्यक्त करुथिले महेंद्र सहित मालिनी विवाह हेबो नाही, किंतु अन्य एक विवाह संपन्न हेबो। सेही शब्द प्रकाश करिवा समय जेजेमा स्वर रे दुखर झलक अनुभव करथिले मालिनी, किंतु से ताहाको विशेष गुरुत्व देई नथिले।
ସେହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମାଳିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଜେଜେମା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାଳିନୀ ମଜାକିଆ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାଳିନୀଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମାଳିନୀଙ୍କ ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ। ଜେଜେମାଙ୍କ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାଳିନୀ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ମା ଦର୍ଶନା ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ଏକ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହମତ ନଥିଲେ ସେ। ମା ଦର୍ଶନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମାଳିନୀଙ୍କ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଶବ୍ଦ। ମାଳିନୀ ଦର୍ଶନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର ନ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ସହିତ ଉଦ୍ଧବ ମାଳିନୀକୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିଲେ। ମାଳିନୀକୁ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଉଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ନିଜ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କ୍ରୋଧରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖିଆ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଘୃଣାଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ମାଳିନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଭାବରେ ମାଳିନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଦୟାର ପାତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଜର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ହୁଏତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ମାଳିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ମାଳିନୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, କିପରି ଉଦ୍ଧବ ମାଳିନୀକୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଘାତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ମାଳିନୀ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ଜେଜେମା ମାଳିନୀକୁ ନିଜ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ମାଳିନୀକୁ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା।